Il y a un tremblement de terre. Allez, doucement, doucement. Il y a un tremblement de terre. Allez, doucement, doucement. Un tremblement de terre. Ça, j'ai jamais vu ça. Là, on est dans le sud du Maroc et même à Casablanca. Une maison qui s'est écroulée sur des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison qui s'est écroulée là. لا مثلا السماره طاحت من الفوق. السماره هذا وجات على هذا الباتيسري هذا. راه واحد جوج ضحايا مضروبين، واحد مضروب في الراس، واحد مضروب في رجليه مهرس. هنا قدام مسجد المجاهدين. السيده وراه اللي تضرب. السيد راه كنتسناو لابيلانس دروك تجي ليهم. Là, tu filmes, là, tu fais 10K tout de suite. Comment Maroc? Oui. Eh, c'est réel. Putain. شاهدوا عباد الله.